Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study from chapter Winds, Storms and Cyclones. This chapter is from subject Science, class 7th. तो आज की लेसन शुरू करने से पहले जो हमने पिछली लेसन में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था एयर, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो डेफिनेशन जो है एयर की वो हमने बताया था आपको पिछली लेसन में कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच मेक अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। या एयर जो है, हवा जो है, ये मुख्तलिफ गैसेस का एक मिक्सचर है जिससे हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो बनता है। These gases are colorless and odorless. Colorless means without color and odorless means without smell. तो इन गैसेस का ना कोई रंग होता है ना इनकी कोई बू होती है। Hence we can't see these gases or we can't see air, but we can only feel them. तो इसलिए हम ये जो इस हवा को है सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। जहाँ तक कंपोजिशन की बात है तो हवा में जो है 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% जो है ऑक्सीजन गैस है, तो 1% अदर गैसेस इसमें पाई जाती हैं। अदर गैसेस में जो गैसेस आती हैं दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है इसमें। तो आज की लेसन में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मूवमेंट ऑफ एयर, यानी हवा जो गर्दिश करती है या हवा जो चलती है। तो हवा जो है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन एरियाज़, यानी हवा जो है ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती है। अभी हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन क्या है? दिस प्रेशर डिफरेंस इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग, यानी ये जो आपको मालूम है कि जो सनलाइट है ये सतह ज़मीन पर बिल्कुल हर जगह सेम नहीं पड़ती है, एक जैसी नहीं पड़ती है। इक्वेटर पर ज़्यादा डायरेक्ट सनरेज होते हैं और जो पोल्स होते हैं उनकी तरफ ये जो है स्लैंटेड लाइन्स होती है, वहाँ पर ज़्यादा इसका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। तो जब ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है जब ये हवा गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से हवा का वज़न जो है वो कम हो, इट बिकम्स लाइटर एंड थिनर। तो जब ये लाइटर हो जाती है, जब ये हल्की हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे जो ये जगह नीचे खाली हो जाती है, जब ये हवा ऊपर उठती है तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। इस राइजिंग एयर के नीचे जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो उस लो प्रेशर जोन को क्विकली फिलअप करता है जो ठंडी हवा, ठंडी इससे थोड़ी ठंडी हवा आती है ठंडी जगह से, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो वो उस जगह को घेर लेती है। तो इस तरह से जो है विंड मूवमेंट होती है ज़मीन की सतह पर, सतह ज़मीन पर इसी तरह से विंड मूवमेंट होती है। अब जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी विंड की। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो विंड की स्पीड उतनी तेज़ होगी। अगर प्रेशर डिफरेंस कम हुआ तो विंड की स्पीड जो है वो कम होगी। तो इस अनइवन हीटिंग की वजह से, जो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ है, इसकी वजह से जो है दो प्रोसेस होती है। द फर्स्ट वन इज़ सी ब्रीज, जिससे हम नसीम बहरी कहते हैं। नसीम जो है उर्दू लफ्ज़ है हवा के लिए और बहर जो है समंदर के लिए, तो समंदरी हवाएं कहते हैं। एंड लैंड ब्रीज जो है इसे हम नसीम बर्री कहते हैं, या जैसे आपको मैंने पहले ही बताया नसीम जो है हवा है और लैंड जो है, लैंड को उर्दू में बर कहते हैं। तो ये बरी हवाएं हैं। अब सी ब्रीज की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो समुद्र के साहिल के साथ होते हैं, समुद्र के करीब होते हैं। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ओशन सरफेस का, यानी सतह समंदर का, और समुद्र की ऊपरी सतह का जो होता है टेम्परेचर, एंड लैंड, तो इसमें डिफरेंस होता है क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन के दौरान, और समंदर की सतह जो होती है वो उतनी गर्म नहीं होती है। इसलिए जो ज़मीन की सतह से गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, उनकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवाएं उनकी जगह घेर लेती हैं और वो समंदर की
جانب سے جو ہوائیں آتی ہے ٹھنڈی ہوائیں وہ تیزی سے زمین کی طرف آتی ہے اور وہ جگہ گھیر لیتی ہیں جب زمین سے گرم ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں. تو اس طرح سے سی بریز بنتا ہے. یعنی اس طرح سے ٹھنڈی ہوائیں سمندر سے زمین کی طرف آتی ہے جسے ہم سی بریز کہتے ہیں. اور لینڈ بریز جو ہے یہ نائٹ کے دوران زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ نائٹ کے دوران جو ہے رات کے دوران زمین کی سطح جو ہے سمندر کی سطح کے مقابلے میں بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس سے جو زمین کی سطح پر جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور سمندر کی سطح کی ہوا جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو زمین کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یا اس لو پریشر زون کو فل اپ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے چلتی ہے. تو اس سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ زمین سے سمندر کی طرف چلتی ہے جسے ہم لینڈ بریز کہتے ہیں. اس کے بعد جو ٹاپک ہے دیٹ از مونسون. تو مونسون جو ہے یہ عربک ورڈ موسم سے لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ویدر. تو ویدر جو ورڈ ہے اس کو موسم ہی کہتے ہیں اردو میں. تو اٹ از دا فلو آف موئسٹ ایئر فرام اوشن ٹورڈس لینڈ ان سمر. تو یہ جو موئسٹ ایئر جو ہوتا ہے، نمی دار ہوا جو ہوتی ہے، جو سمر کے مہینوں میں گرمیوں میں جو سمندروں سے زمین کی طرف آتی ہے، تو اسے مونسون کہتے ہیں یا مونسون ونڈس کہتے ہیں، مونسون ہوائیں کہتے ہیں. جو لفظ مونسون ہے ٹرم مونسون، تو ٹریڈیشنلی اسے یوز کیا جاتا تھا صرف جو انڈین پیننسولا کا ٹپیکل کلائمیٹ تھا یہاں کا انڈین پیننسولا کا، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو رینی سیزن مونسون اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن آج کل یہ ٹرم جو ہے مونسون، یہ باقی جو سملر کلائمیٹس ہوتے ہیں دنیا کے باقی حصوں میں انہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مونسون ونڈس کے ساتھ بہت زیادہ کوانٹٹی میں واٹر ویپرز ہوتے ہیں، اور یہ واٹر ویپرز جب کول ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہ بارش برساتے ہیں. تو یہ بارش جو ہے ہندوستان میں ایک میجر فیکٹر ہے کراپس کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں جتنے بھی کراپس ہیں ان کا دار و مدار انہی مونسونز پر ہوتا ہے. اس ہارویسٹ سیزن ہوتا ہے یا جو کراپ سیزن ہوتا ہے، کیونکہ یہی جو ہے میجر فیکٹر ہے ہندوستان میں بارشیں لانے کا. تو اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.